Hey, ¿qué onda? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué bueno tenerte aquí una vez más en este episodio, el episodio 029, si no mal recuerdo. Hoy es un episodio muy especial. 28. 28, claro que sí. Tenemos casa llena, Javi, José, qué bueno tenerlos otra vez. No habíamos grabado durante un cierto tiempo, pero tenemos un invitado especial. Sean, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Yeah, I'm fine. Ok, bueno, Hernán, ¿cómo estás? Sí. Hernán vino también. Sí. Va a ser un episodio algo diferente, va a ser un episodio en inglés y lo que queremos es que no se vea tan formal. Pues para empezar está Hernán, estamos yo. Para aclarar que vamos a hacer ridículo en el video. Sí. Exacto. Y Vamos a fallar. hablamos poco inglés, Sean habla poco español. Perfecto español. Sí, entonces va a ser un episodio algo diferente, esperamos que sea de bendición también. Sí. Y que no pierda la esencia, ¿no?, de Carta Abierta. Pero otra cosilla, hoy no pudimos tener a Púrpura Real porque hoy no abrieron, pero siempre tienen buenos cafés. Siempre saben buenos muy cafés. buenos cafés, así es. Deliciosos. Síguelos en sus redes sociales, buenísimos cafés, muy ricos. Se me hizo agua la boca. Así es. Sí. No vean el logo. Ay, no manches. La bota que... También tenemos a Puerta de la Fe, una librería cristiana ubicada aquí en Tijuana. Ubicados 2 sucursales, 5 y 10 y Cucapá. Síguelos en sus redes sociales para más información y al grupo de unounivsf, que por lo pronto estamos teniendo reuniones online, pero qué mejor, que si tú estás lejos aún, puedes estar ahí conectado para escuchar la palabra de Dios. Y mucha habladera. Sean, how are you? I'm very good. Ahí le dije, Sean, ¿cómo estás? What do you do? I'm very interesting type of guy. I make music. Three main things. I make music. Yeah. I do ministry, street ministry, and I have goats, cabras. Okay. All right. So you're a farmer. Pastor de cabras. Tiene un ministerio en la calle. Hablar sobre Jesús, algo muy importante. So Sean, can you tell us what type of music you make? I make rap music, but I want to eventually combine rap music and worship music. Kind of do like a mash of the two. But right now, I'm making rap music. All right. So that's what I do. Entonces, hace rap y lo quiere combinar junto con alabanza, con el worship. Que lo hablábamos ayer, el sábado. Sí, el sábado. De que el worship como tal, a una definición en español no había exactamente, ¿no? O sea, que la conocemos como adoración, ¿no? Ajá. Pero digo, porque una vez tuvimos con un saludo ahí a nuestra líder Ruth, que la palabra worship no tenía una traducción como tal al español, ¿no? O sea, que en inglés sí tiene algo diferente. En español no es lo mismo, pues, como adoración. Pero está padre, o sea, ese concepto que trabaja. Entonces, Sean es rapero y you have some difficulties, sí se dice así, ¿verdad? Dificultades, making music. I've grown to really, I think the biggest, I've looked at a lot of artists, and I think the biggest difficulty is making the music, in the process when you're making music, is learning not to make it for people but for God. And the temptation is to focus on people and how people are going to view it. But I found, at least when I make music, when the focus is God and God alone, then I make the best music that I can make. But when it's like trying to please people, it's not as good in my opinion. Wow. So that's the difficulty, but the solution is simple. So, how do you feel when you hear your music? I love it. Yeah, you love it. Yeah. And have you ever have you ever been trying to make salsa or not? Salsa? Salsa music? Salsa music, no? No. No? No. Reggaetón cristiano. Yeah, No, just maybe. I have never tried, but that'd be very interesting. If you dance for me, then I'll make the music. See? I can. All right, okay. It's a deal. See. Okay. Yeah, it's a deal. See. Entonces, On camera. See, Sean dijo que sí. tiene muchas dificultades. I have a promise from Hernan that he will dance for me if I make salsa music. And you heard it. Yeah, So I heard it. I'm gonna make salsa Okay. music. and I'm you're a gonna testimony of dance. that. See? Testigo, ¿cómo dice testigo? Testimony. Yeah. Testimony, yeah. Perfect. Creo que no, pero sí. Well, that's cool. You can make salsa so.
Two. Oh yeah, I made the best salsa. The best also, yeah. The best. Wow. Everything you do your best because it's for God. That's right. Whatever your hands find to do, do it with all your strength. That's right. Yeah. Okay. So you have, what do you see in the music that you do? What is your purpose for purpose? this year in 2022? I think the purpose is always going to be the same. The purpose, when I make music, the purpose is to tell stories that either explain or are representations of the gospel. So All right. that's like the purpose in all the music that I make, is to either tell stories or just the gospel and just plainly, clearly. But that's the goal, is to give people examples to understand the gospel on deeper levels. All right. You got a song that you sing for your friend, Which one? like el que falleció. Yeah, I'll see you later. Yeah. Sí, Yeah. So that type of story, Yeah, definitely, because that the gospel, I think, is has many facets or many many layers. All right. The gospel, and so that aspect of the gospel is my friend passed. The song's called "I'll See You Later," and it's the layer of the gospel that happens after life. And so when I in the song, I'm like, what do you see now? Do you see angels screaming, "Holy, holy, holy is the Lord, that's God Almighty"? Do you see children playing with the pythons? Because in heaven it says that the children will play with the pythons without fear. So I'm like, what do you see now? It's kind of the song. All right. Yeah. Yeah. Es fuerte. In your first song, why you say, I'm gonna do it? This is the time that I need to do. That I need to make this song. The first one? Yeah. Yeah, it's very interesting, actually. So before, I never really wrote music a lot before becoming a Christian. Right. But it's like, I remember, I think I have a video of it. I became a Christian, and very shortly after, it's like God gifted me with music and a desire to make music. And I remember I was in my friend's house, and he had a basement, and we were just hanging out. I was like, dude, let's freestyle right now. Like, right now. Let's freestyle right now. And then so I pull out my camera, and we start freestyling, and I'm like, this is it. And you have to be it. I think but it's very hard to find. Very hard to find, though. We can find it. So long. El que busca encuentra, ¿sabes? Yeah. But it was weird, because it's like I knew at that moment this is what I was one of the primary things that I'd be doing probably for the rest of my life. So that's when it started. And then employed poverty. Do I get the money? Esa es la que más he escuchado. That was my senior speech in high school. Oh, yeah. Yeah. So when everybody does like a speech in high school, and that song was my speech in high school. Yeah. But and why you speak about that? Why the Rito? I just think it's easy, regardless of the resource, whether it be money or fame or just any type of resource that you have. It can be beneficial, or it can get control of you. So you can have control over the resource, or the resource can have control over you. And that song is saying, like, which one? Basically asking myself, do I have the money, or does the money have me? Which resource? And I'm not even saying, like, it's not like a flex, like I got a lot of money. It's not like that. It's just like, with whatever resource I have, I'm asking myself, do I really have it? Do I have control over it, or does it have control over me? Yeah. So that verse speaks about your childhood, when you was a child, or that song is more, as I get into making music. A lot of like the mainstream music right now is focused on money and fame and drugs and stuff like that. So it's really almost a call to everybody who has any type of platform or any type of resource. I'm asking this question, like, do you, like, the things you have, do you have control over those things, or do those things have control over me? So it's not really about my childhood, it's about what I see right now. Yeah. Wow. Yeah. So and it's a complicated situation, especially in our age, because we had everything, and we see everything. So this music that you do, I think it's something important for this generation and for these people, young people, and
the more important for the church, because we need to make this type of music in general, ¿sí? Because it's one more genre, un género más en el cual se puede seguir bendiciendo, and we can bless for another people in another genre. That's right. That's right. And I think even the church, like, regardless, I think it's important that we're making music that stays close to the heart of the message of the gospel, because even like mainstream, I love the church. The church is not bad at all, but there are some like people who have a lot of a big following or a big platform, and they're starting to shift over to like money and fame and fame. So I think it's very important that even as the church we stand firm. It's close to the heart of the message of the gospel. Yeah. Sí, una manera también de representar el reino, el evangelio, de una manera totalmente diferente, y lo hablábamos justamente cuando estaba también Rodrigo, de que, claro, es un género atípico tal vez para nosotros como cristianos, pero el dar la palabra, el compartir el evangelio de una manera típica es lo que nos hace radicales hasta cierto punto. Entonces, que Sean empiece a compartir sobre esto como iglesia y para parte de la iglesia y para el mundo en general es algo que realmente impacta, y más como joven. How old are you? 21. 21. Sí, tiene 21, entonces entender que no hay peros cuando se trata de algo de Dios. Considero que es algo de lo más importante. Sean, you have some... And one more thought on that question is, I think it's also a balance, because I also see a movement of like where like a lot of Christians that I know will say like, oh, I don't need the church because the church is going towards fame, the church, like the mainstream. So I think it's a balance. It's like correction is good, but also I love the church. I don't think the church is very important, and God says don't forsake fellowship. So this isn't like a shot at the church saying, oh, we don't need the church anymore. I'm just saying we need to adjust and refocus on what is important. Because there's also this like this double play, or I guess double-sided sword, is that like we need to refocus. And a lot of people are doing super well. I'm not even saying the majority is doing bad. I'm not saying that. I'm saying the church is awesome, but like a lot of the people that are at the top of like the fame and the fortune, we just need to readjust our focus. So it's where are your eyes really? Like if you seeing like the church like something special and something just for to do, or you're looking for God in that place. You're looking for Jesus in that place. That's right. 100%. Se me hizo un punto muy importante el que tocó Sean, de ver de que no solamente, no está diciendo que la iglesia, no tenemos que ir a la iglesia, no está diciendo eso, está diciendo el hecho de que es importante con los ojos que vemos a la iglesia, o sea, de que hay gente que busca la fama, de que hay gente que busca estar sobre encima del altar, y no ver sobre eso, sino simplemente ver hacia dónde estamos viendo, qué estamos redireccionando, y en dónde está nuestra mirada cuando estamos en la iglesia. O sea, no está diciendo no estamos yendo a la iglesia, sino en dónde están tus ojos cuando vas a la iglesia. Se me hace muy, 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 muy importante ese punto. So Sean, how do you feel having cabras, your goats? How many? I have 19. Wow. Right now. 19 guys. No, I have 4 boys. Okay. Chips. And the rest are 4 bucks. Okay. And the rest are does. Okay. You don't need as many bucks because you want more does because does can reproduce. So but it's definitely a lot of work. Yeah. For sure. A lot more than I thought it was gonna be. But they're super cute, so it's worth it. It's like, you do all the work, and you're like, dang. But then you look at them, and you're like, it's worth it. Wow, so, a lot of work, but very beneficial. So. And how do you start to do that things? The goats? Why did I choose goats? Yeah. We had goats before. We only had like a few. And then we just, we had some land, and we were just trying to figure out how to do, how to create a solid business for the family, and that's just because we already had goats, and so we're like, let's just go this direction because we already have what we need to do it. So let's just take this and basically take it to the next level. And so that's how it started. Wow. Yeah. Pues el vato tiene nivel, hace música y es
Y es granjero. Tiene ahí su granjita y tiene sus yo no sabía eso, se me hizo interesante saber que también es granjero, farmer. Yeah. Shaman You're saying you are a beautiful man. I am. Yeah, I know I am. 100%. Pero va así con overall y todo. Sí. Guapismo. Tiene un ministerio en la calle también. And how you do all the things, having your gods and doing music and worship street, yeah. Street ministry, yeah. Street ministry, okay. So where you started? in close or of your home? No, Sacramento. No. Yeah, that's what the street ministry. Mm-hmm. Yeah, that's where I started, because really the street ministry wasn't even necessarily my idea. It's a crazy story. Long story short, I was on my way to visit a friend in Sacramento, Okay. and then my car breaks down at a gas station, and so I get out the car and I'm in Sacramento, off J Street, and I just like get out and there's just a bunch of people in need, people without homes, and so I look around and it kind of reminds me of that verse where Jesus, he's standing and he sees all the people of Israel, and he says they're like sheep without a shepherd. You know that one where it's like in his heart, and it says, the Bible says he had compassion on them. So I kind of had a similar moment where I looked and I felt compassion for them. And so at that moment, I think I understood. Oh no, that was crazy. So basically, I met a guy in that same day that went on this like crazy journey where he, how do I say this? Just like I met him and he didn't have a house and he needed help, and then we got like his birth certificate from nothing. And like you have to go to these different places, like the county he was born in and stuff, and get all this paperwork. And we'd get to places and they would close within like 10 minutes of us getting there, like 3 times. We'd get there and they close in 10 minutes. And so God was just opening doors like crazy. And we got his birth certificate from nothing. And then he had an opportunity. Unfortunately, he didn't take it, but he had an opportunity to go into like a center, like a community center kind of for men. So he had the opportunity to take it, unfortunately. But basically, God was showing me that he was kind of a representation of this people group that needed help. Right. And so through that process, I understood that God wanted me to go out there and do what I'm doing now. But it took me quite a few months. It took me like 6 months to actually start going from that point. So I knew God wanted me to go, and it took me like 6 months to actually start. And then I started, and then it just grew from there. Okay. So yeah. And you got a team, you got a family, friends? Yeah, so me and one of my friends, so I go, basically what I do is on Fridays, me and one friend, usually we go definitely every Friday to do like evangelism. And so we just go and walk around these places where these people stay and just talk to them about Jesus. And then on Saturday, we go out and we team up with another ministry who does like food and showers and clothes for people. And we team up with them. So they're giving the resources, and I'm doing Bible studies while they're giving the resources. And so we kind of collaborate that way. And then I move like to different locations on Saturday preaching. We set up speakers and we just preach the gospel at different locations. So that's pretty much what we do. Yeah. Entonces, básicamente el otro ministerio que es de Sean es ir, pues el ministerio de la calle, ¿no? El ministerio de ir a compartir, de ir a ayudar, el de ir y hacer y ayudar un poquito. Empezó con su familia, empezó con sus amigos, empezó con un amigo yendo los viernes y ahí fue como, fue empezando orando por las personas. Orando y compartiendo acerca de lo que... los sábados va, ¿no? Dice que está yendo los sábados y que pues prácticamente se reúnen a hablar de las personas en la calle, que ponen unas bocinas y pues prácticamente hablar acerca del evangelio, hablar acerca de la palabra de Dios. ¿Qué perro? Es algo que queremos hacer aquí en Tijuana. Le estaba diciendo a Sean hace rato, estábamos aquí arribita, le estaba comentando que era realmente el propósito de lo que estamos haciendo esto y tratar de hacer misiones aquí en Tijuana. Solamente que no sé cómo decírselo en inglés. Yeah, so we was upstairs and we are talking about that we want to do that things here in Tijuana and do the missions here in Tijuana. And when we saw the people and we know the problematic we have here in Tijuana, and you do that things in your close from your home. Yeah, so that's cool, man. Pues de hecho, Sean nos acompañó este sábado. Íbamos a ir nosotros a la misión de enero.
a Ensenada con Rancho Génesis. Por X o Y motivo no fuimos, pero nos invitó justamente la dueña, la jefa de Púrpura Real, que es Marifer, una de nuestras líderes. Saludos, Marifer. Y nos invitaron a dar 101 despensas, ropa para niño, pañales, zapatos para adultos. Y Sean nos acompañó justamente a eso. Y algo que se me hizo curioso, ahorita les decimos. ¿Y cómo se lo digo yo también? Go to the cat the Saturday, and we help to carry the bags. ¿Algo decir? Y que de hecho había una persona que estaba hablando en el micrófono. Sí. Y que dijo, Sean, this is part of your church or... sí, que sí era de Cairo. That you saw a man talking on the phone, in the microphone. And you think that man was from Cairo? Yeah, I don't know. I was like, hey, he's preaching, man. He must have somewhere. I don't know, but I have respect for that guy because as we were leaving, I saw him. There was another group of people, and he preached again. He moved locations and started preaching again, and that's kind of what we do in Sacramento. And so I have a lot of respect for that guy, whoever he is. Yeah, sure. And what do you think when you carry up the bag for the woman? Don't lose in the way. No? Okay. When you carry the bag, When you got despensa. No sé cómo decir despensa. When you carry the bag and you help at the woman to get the bag out her home, and when you come back, ¿cómo dice? ¿No te perdiste? Did you get lost? No, no, I did not. No, I knew my way. Okay. I did not get lost. No. How do you do that? I think I followed somebody. I saw someone going and I was like, "You going to the church?" And then Es que déjenme ponernos en contexto, pero estamos bajando unas bolsas. Entonces había mujeres, para las despensas estaban muy grandes, entonces había mujeres que venían solas, que no traían quienes ayudar. Viejitas. Entonces Sean estaba ahí para ayudarnos. Entonces Sean dijo, yo le puedo cargar la bolsa por la mujer. Y dije, que está bien. Entonces él se ocupa ayuda. Entonces Sean le dice si ocupa ayuda, la mujer le dice que sí. Entonces se van y yo me quedé en el carro pues con las bolsas, ¿no? Y trató así, o sea, otros morros que también estaban ahí, que estaba Corse Jesús, saludos a Corse Jesús. Y también ya pues fueron a ayudar a llevar las bolsas. Pero entonces Sean no venía, entonces yo me empecé a preocupar y dije, este vato lo perdimos porque la señora dijo que iba muy lejos. Como 10 minutos, ¿no? Sí, o sea, muchísimo. Entonces yo no miraba a Sean y dije, de seguro se perdió. Entonces yo me asomaba así por arriba del carro y no miraba nada. Y dice, Sean, ¿dónde está Sean? ¿Dónde está Sean? I was saying, where is Sean? Where is Sean? Entonces yo no miraba a este vato cuando de repente ya vi que venía el pelo chino allá y le dije, ay, viene el vato. Y ya le dije, fuiste muy lejos y me dice, no. Pero o sea, la voz estaba pesada y se había ido muy lejos. ¿Cómo le dijiste en inglés? Fuiste muy lejos. Dije, were you so far? Something like that. Far from home. Le dijo, no way home. It wasn't too far. No? It wasn't too far. Wow. No. But I think I spent a few minutes just talking to her in my best version of Spanglish that I possibly could. So. Estamos preocupados este rato hablando. Sí, duró como... No, ya no vuelvas a hacer eso. Bien. Sí, duró como unos 10, 15 minutos. Yo también le preguntaba a Hernán, oye, ¿qué onda con Sean? No lo veo. A cada rato te volteaba, ¿no? A ver si veía él con cabello chino y no, nada más estábamos nosotros. Pero, pues bueno, aquí anda Sean, todo bien, todo tranquilo. Le ayudó a la señora. Sí. Y este es Sean, es un joven de 21 años que no solamente hace música, que la neta... La música está muy padre, yo la escuché todo el sábado justamente que Hernán nos enseñó la canción. No sé, pero sí. Oh, no. And you have a song and you get inspired by that girl? No. Stephanie. No. What do you... Stephanie, if you're watching, I'm sorry. No. This is not for you. Okay, no sabía eso. Okay, Stephanie was my love when I was 8 years old. Dice que es wow. Su primer amor, no, pero this song was not about Stephanie. No, yeah, we know. Sí. It's okay. This song, basically, that one song, it's called Body. Okay, and basically this song is about, I'm talking to this girl, which doesn't exist. It's not about a girl. All right. But it's more for an example because I saw basically the way, at least in my, how do you say, my area,
Yeah, see, my circle of influence, I guess you say. But basically, I saw like the way we view relationships is just terrible. It's like it's all about the flesh. It's just about the body. So the song is about. It's called Body. It's basically me talking to this girl who understands that her body is not just physical. That her value is spiritual. And so the line is, I fell in love with its soul. She said, my eyes are up here, seated in heavenly places. My beauty is not in the mirror. So, so it's basically like, there's a verse that says we're seated in heavenly places. So this girl that doesn't exist, not Stephanie, understands that her body is like analogic. Yeah, analogy. Analogist. Digo la frase de la rola, ¿verdad? Pero Sí. Lo entendí, te lo referencia. Muy bonito. Y justamente hoy que estaba trabajando puse toda la playlist de Sean porque dije, la voy a escuchar y vi la de Body. La neta no le puse no le entendí muchas cosas. Yo pensé que hablaba del cuerpo de pero es padre ver que en esa analogía habla sobre eso, ¿no? De que no es necesariamente físico, sino es más espiritual, más interno, más íntimo en esas cosas. Sí, señor. Entonces, ¿estás enamorado? ¿You're in love? In love? Para Jesús. Sabía que iba a responder así, lo practicamos. Yo no tengo tiempo para mujer. All right. Mujer es muy beneficial, pero yo tengo muchos trabajadores and I don't have time. La mies es mucho y los obreros poco. Muy bien, Sean, muy bien. Sí. No me dejes abajo. Sí. Ay, no. Hernán, por podcast número 28, ¿estás enamorado? Sí. Estoy enamorado de Sean y de Jesús. Obviamente. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Me llamo Sean. Do you have love? We're talking about the podcast. No. Do you have love? I have one question. Do you have love? What? In Spanish. Sí. ¿Tú tienes amor? Sí. Yo tengo amor porque Jesús es mi amor. Ay, sí. ¿Tú tienes amor? Yeah. For you. Yeah. Only for you. Mi corazón. Ay. De hecho, subí una historia en Instagram. Mi amor. Sí, cierto, sí la vi. Sí. Sean, Bien. you have, ¿cómo se dice consejo? You have some advice? Yeah. Yeah, you got some advice for the youth people. The youth or the young people that want to make music, but they got fear to fracasar, to get fail. To los comentarios, los haters and every comments. Like when they're making music? Yeah. And they get hate in return? Sí, cuando agarran. Yes. Yeah. I would say, like when you said what's like the biggest difficulty in making music, I would say that's one of the biggest is because we live in a social media society where everything's based on getting likes and followers and mentions, and so everything like from the youth, from especially this generation, from their youth, like it's actually really has a lot to do with psychology. Like they've been trained since their youth to respond to likes and followers, and when they get it, they feel good. And so our generation, I guess, is I'm not gonna say it's impossible, because nothing is impossible, especially with God, but I'm saying it's hard for them to ignore the hate because they've been trained since so. But anyway, I think the biggest advice is just not even to, and still I struggle with that. And so I think the best advice I have is the more time you spend with God, I guess the less you will value the opinion of people. All right. And there's so the more time you spend with God, the less you get to know him better, and the less you're going to value other people's hate. Or like there's a point where Jesus, I think they're going to make him king at one point. And all the people wanted to make him king, and then it says he did not commit himself to men because he knew what was inside of men. All right. I don't know if you know that verse, but basically Jesus, they were going to make him king at that moment, and he didn't let them because he knew what was inside of men, and that's all the verse says. It's just he knew what was inside of men, and so he didn't commit himself to them. So in the same way, we
should understand that one, like Isaiah 40 says, people are like grass; they just fade away. And so we shouldn't take a temporary opinion and place it over an eternal opinion, which is God. All right. See? Perfect. Yeah. Ok, básicamente, joven, mujer, hombre, si tú tienes el gusto, anhelo o deseo de hacer música como la de Sean, música de rap o música en general, sí. El consejo, el advice que Sean da es no escuchar la opinión que el mundo nos da, porque a fin de cuentas sabemos que van a ser siempre reprimiendo todo lo que hacemos, ¿no? Y más cuando se trata de Jesús, más de compartir del reino, más de compartir de todo lo que Dios nos está dando, bendiciendo constantemente. Y me encantó esta analogía que hizo, bueno, esta representación de... están los comentarios terrenales o los comentarios del mundo y están los comentarios eternos, los comentarios de Dios, que es lo que más importa y por lo que lo deberíamos de hacer, ¿no? Entonces, que ese sea nuestro principal motivo al momento de, en dado caso, hacer música o cualquier cosa en general. Porque comentarios siempre va a haber, pero qué mejor cuando son comentarios que se invierten en lo eterno, que se invierten en el reino y que se van para la gloria de Dios. Wow. Y además que, como mencionaba Sean, o sea, si hasta dentro de la iglesia las personas están buscando likes y fama, pues realmente es porque se ha moldeado a toda esta cultura que, como podemos ver, nosotros como cristianos realmente en estos momentos, bueno, digo, desde momentos muy antiguos hemos batallado con toda la represión que se puede efectuar contra los cristianos, ¿no? Pero más en estos momentos en la que somos atacados por realmente ser cristianos, si se está desarrollando todo este tipo de ideología de género y todas las cuestiones dentro de la fama de la música y así la gente que tiene poder, que tiene dinero, pues realmente el cristianismo está siendo atacado. O sea, como mencionábamos hace poco una predicación en la iglesia, pues realmente en el sistema de lo que viene siendo la familia se ve atacada. Entonces, pues realmente se van destruyendo todas estas cosas. Y como cristianos, o sea, si tú eres una persona que realmente quiere, inclusive no siendo música, pero personas que realmente se desarrollan como profesionistas y que se ven dentro como profesionistas, pero a la vez siendo cristianos, realmente se ven atacadas dentro de todo eso. Pues realmente les afecta. Y realmente son, como decía Chapo, pues realmente, y bueno, como decía Chapo y Sean, y a lo que queremos llegar es que realmente nada de esos comentarios o nada de lo que los medios o lo que podamos ver en la publicidad o la gente nos diga, realmente nada de eso debería afectarnos más que solamente poner nuestra mirada en Dios. Así es. Ocean. Simón. Bien. Yeah. Sí. Actually, that's a... Yo comprando todo. Wow. Déjame quito el audífono de traductor. Tenemos un audífono de traductor, así que déjame lo quito. ¿Algo que quieras agregar, Sean? ¿Qué? Do you want to say something? You want to make a general advice for every people that who gonna see us? Yeah, I think the most important thing is read the Bible. Yeah. Literally, I was just spend time with God. Spend time with God. That's the secret. I think that's. I've been through like at different points in my life, I've been introduced to problems, right? Okay. And every time when I spend time with God, it gives me the solution. And so whether it be like sadness or not being able to make a decision, it's just like, it's crazy that like people hear that a lot, like just read the Bible. But it's really like, that's it. Like if you spend time with God and in the Bible and in prayer, God is, that's the difference. Is like the God that we serve is alive. He's not a dead God. I don't worship a piece of gold. I don't worship something that's dead and cannot speak. I worship a living God. So when I spend time with a God who has breath, something happens. It's not just philosophy. It's not just optimism, being optimistic. It is a living, breathing. He is a living, breathing God. So spend time with the God that is alive. Don't worship a piece of metal, and you'll be good. Very good. Pues como dirán en La Roca, yeah. Ya es algo natural. Wow. Bueno, voy a poner ahí la traducción, o sea, para todos ustedes. Básicamente que pases tiempo con Dios, que tengas realmente un tiempo con Dios. Me encantó esta parte que dijo de que, bueno, a ver, síguelo. No, por favor, síguelo. Pues que realmente adoramos a un Dios vivo, a un Dios que realmente, como dijo, o sea, que con su aliento se producen cosas, algo así, realmente no entendí muy bien. Pero realmente eso, o sea, que si adoramos a un Dios vivo, realmente las cosas pueden
pueden pasar, o sea, pueden suceder. Y de hecho una vez yo platicaba con Sean y realmente, no sé si, creo que lo comentó, pero en una de esas veces, perdón en mi inglés, pues, en una de esas veces dice Sean que pues realmente él tenía poco de haber conocido a Dios y fue cuando conoció a Dios que realmente él tuvo la inspiración para hacer toda la música. Y realmente su música está perrona. Y el vato pues tiene nueva música, entonces. Sí, no pueden perderse la oportunidad de escuchar las canciones de Sean, realmente están muy, muy padres. Escuchar la canción, la letra, lo que dice, escúchenla porque yo pues les digo, lo puse en Esparta y yo pensé que era del cuerpo de Dios y nada que hablara de una chica, pero... De una buena forma. De una buena forma, claro. Entonces, sí, me encantó esto, que básicamente el advice, el consejo que dio general es de que tenemos un Dios de vida. No toda la la Biblia no está muerta, o sea, es palabra viva, es palabra que da aliento, es palabra que da, no en optimismo, pero en realidad con la verdad. Entonces, wow, qué importante es eso, tenerlo siempre en mente. Sorry, José. Tenerlo siempre en mente. Sí, tenemos un cochinero aquí. Siempre tenerlo en mente y hacerlo, porque ¿cuántas veces nos tenemos como propuesta o queremos leer la Biblia a diario? Y estaba viendo justamente, no es para este podcast, pero estaba viendo un video de que cuando no queremos leer la Biblia es porque tenemos los parámetros muy seccionados de manera robotizada. O sea, si tú dices, no, pues en este lugar, en este momento voy a indagar en la palabra, es un momento que sabes que tal vez pueda pasar, que se pueda dar, pero cuando lo haces de manera genuina, transparente y le inviertes en una relación es algo wow. Entonces concordaba con lo que decía Sean totalmente. So Sean, it's a pleasure for us. You can. Yo también. Yo más. No, yo también. No. We hope we can see us more frequently. Sí. Yeah. And awesome. Actually, you're a great guy. And Gloria a Dios. Don't stop. I won't. Please don't. You too. I won't. You too. I will not. Yeah. Así que sigue a Sean en sus redes sociales, su Instagram, sigue sus canciones en Spotify. El Javi que deja una lista aquí de todas sus canciones abajo. Sí, es más, que ponga la letra de las canciones. Sí. Y la traducción para las personas como el Hernán, así. Español, francés y inglés. Simón. Español, francés, sí. ¿Qué? Sí, Simón. Tú dices sí. Simón. Di sí, Javi, por favor. ¿Qué? Sí, Javi, por favor. Sí, Javi. Por favor. Sí. Yeah. Yes. No sé, pero sí. It's like a great guard. Great word. No sé. ¿Te quieres despedir, Hernán? ¿De todo? ¿O cada quien se va a despedir? Cada quien es despedir. Muchísimas gracias por ver este episodio. Sean, gracias por venir. Thanks for your time. And Thank you. Por eat tacos the Saturday with us. Uf, joya, fuimos a Cochis, muy buenos tacos. Muy bien. Sí, muy ricos. Sí, le encantaron los tacos. The best. Muy bien. Perfecto. Simplemente darles las gracias si están viendo este episodio. Échenle ganas si tienen propósitos y metas. Pues al igual que todos nosotros tenemos sueños que cumplir y que no te desanimen los malos comentarios ni los dislikes y solamente pues que puedas tener comunión con Dios. Así es, que es lo más importante. Entonces, Sean, you wanted to say goodbye to the people? I love you. Profundo. Whoever's watching. Stephanie. Oh! Stephanie, I love you. Sí. It's a joke. It's a joke. It's a joke. You sure? 100%. It's a joke. Sí. All right. Bueno, pues chicos, importante. Me encantan estas secciones que conocemos más a profundidad de las personas que son los invitados. En este caso nos tocó con Sean, ya nos ha tocado con el Burrito, ya nos ha tocado con con Rodrigo, Kerek, y ahora tenemos a Sean. Entonces, qué importantes son conocer el testimonio de estas personas, conocer en dónde tienen puesta la fe a través de lo que hacen. Sí. Grábatelo, guárdalo, hazlo y óralo para que después se vuelva algo más común en tu vida, en lo que sea que te estés haciendo. Así que, pues bueno, este es el episodio número 28, si no mal recuerdo. Gracias a José, a Javi, ya estamos de vuelta otra vez aquí en Carta Abierta. Tal vez después tengamos unos, o tal vez nos ven con un fondo diferente, no sabemos todavía, pero síganos en nuestras redes sociales para más información. Y pues ese fue el episodio, nos vemos hasta la siguiente. Chao. Chao.